Naimbag nga agsapa Pilipinas at tuyo nagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Naingat ti panagbantay ken panagsaganan ti Police Regional Office Cordillera para itinatalnaken na anay sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections intun Oktubre. Ni Glory Balegan para iti detalye. Sa 14 a barangay ijay Abra ken Kalinga ti areas of concern iti masungad a barangay and SK elections. Nupay kasta, kinuna ni Brigadier General Peredo ang manamnama ang mabaliwan daytoy iti maangay ang maikadwa a Regional Joint Security Control Center Command Conference ita abulan. Adameten dagiti interventions a rinugyan ti pulisya tapno maprebentaran dagiti kinaranggas nga ituntunda ti political rivalries. Una is yung law enforcement operation natin. Pangalawa, yung PCR activities natin, nakakausapin sila, magkaroon ng peace covenant, magkaroon ng pagkakaintindihan kung paano ang sistema na hindi sila magkakasagutan at kung paano rin nila i-implement yung pagkampanya nila na hindi nga aabot sa init ng ulo. Kagidan ti election period, naka-activate dagiti COMELEC PNP AFP checkpoints para iti implementasyon ti ganban iti tunggal munisipyo. Dua nga aldaw kalpasan ti panagrugi ti ganban iti August 28, na ilista ti kaunaan na kaso ti panaglabsing iti ganban iti Cordillera. Natiliw iti fixed checkpoint ijay poblasyon Paracelis Mountain Province ti motorcycle rider ang nakaimat iti paltog ken Imoko. Patuloy pa rin na ini-implement natin yung mga identified na bawat isang munisipyo may isa tayong fixed checkpoint at yung iba ay mga randomly na ginagawa. Wala na sana tayong mahuli na nagbabiolate ng gunban para may pakita na natin na sumusunod tayo sa batas. Yun po sana ang kagustuhan natin. 50 to 60% itinasurok 8,700 apakabuklan a puwersa ti Procor ti madutukan nga agbantay iti masungad nga eleksyon. Glory Balegan para iti Pagilian. Nang idanon iti tulong ti Department of Trade and Industry, karag iti Loom Weaver ijay Lapas Abra, anapiktaran iti naglamas at didigra. Iti baot iti pukaw daga po iti panaglayos nga intunda ti bagyo nga egay. Tuloy-tuloy iti panagserbi dagiti resilient loom weavers. Itay lang nabiit nang iwaras ti Department of Trade and Industry iti weaving threads, iti sidong ti pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. Tapno masuportaran ti 80 a weavers iti pang-recover daman ibut iti epekto ti bagyo. Naipatumpal pa iti lecture para kadagiti benepisaryo may panggap iti business continuity ken resiliency. Panggap ti aktibidad ang may payan iti ideya dagiti loom weavers tapno amuda asangwan dagiti karit iti masangwanan ken masigurado ang masustinir ti negosyo da. Ti Barangay Bulbulala ket nalatak iti abel loom weaving craftsmanship nagseserbi akang runa na pagtataunan ti pamastrikan ti lokal a komunidad. Kabiyatan na iti damag pulisya imbestigaran ti pulisya ti panakapapatay ti abogado ijay Bangged Abra idi Kalman. Nabigbig ti biktima ni Attorney Maria Sanyata Liuliwa Alzate. Makita iti CCTV ngay masidag ti riding in tandem iti nakaparada alugan ken pinaltugan na ti biktima iti namin adu adaras. Nadiskubre dagiti otoridad ti 8 a basyo ti bala ti paltog iti nakapasamakan ti insidente. Saan pa'y ama sinunuod dagiti otoridad ti mapapati ang motibo iti krimen. Ikagkagumaan ti pulisya ang mabigbig ken matiliw dagiti suspect. Kinundina ti Provincial Government of Abra, Integrated Bar of the Philippines ken dadumang organisasyon ti pamapatay iti abogado. Dagiti kang runaan na damdamag dito'y PTV Cordillera. Maawis kayo amin nga i-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook and TikTok ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan. Naimbag nga aldaw kada kayo amin.